Yo, 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 c'est Balou. Je suis branché avec mon gars. Fuji Sissoko. Et on est avec Raskel en direct. On est en direct sur FaceTime. On est obligé d'appeler Raskel parce que là on va parler de Drake, de Pusha T. Et c'est très chaud. N'oubliez pas, il y a le son de Louis Oda, Fumée Noire. Fumée Noire. Le mec qui sort. Je crois Pusha T, il m'a matrixé. Nuage gris et Pusha T, il a tellement fumé Drake que j'ai appelé ça Fumée Noire. Nuage gris qui arrive, qui est sorti. Oh putain, j'avoue Pusha T il m'a traumatisé. Restez branchés, on est ensemble. Le lien il est en bas. Nuage gris. Turn up. Okay, so right now we're about to talk about Pusha T. On va parler de Pusha T. Bon, vous êtes au courant, Drake, il avait sorti son son. On a fait une chronique dessus. Il a attaqué Pusha T. C'était très chaud. Et je voyais pas Pusha T revenir. Et surtout lui, ouais. Because him, you know Fodje said Pusha T was trash before he heard the song. So now he might change his mind, you know what I'm saying? My mind is changing. So ouais, comme j'ai dit, lui il avait, vous vous souvenez, il avait sous-estimé le frérot Pusha. I was a woman, now I'm a man. Okay, so my first question, ma première question est, qu'est-ce que Raskel pense? What do you think, Raskel, about this beef? And remember, sentence by sentence, so I can explain to them. Listen to Raskel. Oh my God. Oh mon Dieu. I think Pusha T just made him so battle, real rap battle like. Il a dit ouais, Pusha T il est vraiment rentré sur lui en mode vraiment real battle, un vrai round. If there was a scale from 1 to 10 on disrespect, it'd be 11. Il a dit si tu veux choisir genre de 1 à 10 le niveau du manque de respect, il lui mettrait 11. Drake needs to respond. That's number 2. Drake doit répondre, c'est la partie numéro 2, c'est obligé. I'm just reading some of these lyrics right now. I can't believe he even said half the stuff he said. Il a dit je lis les paroles, j'arrive même pas à me dire qu'il a fait la moitié des choses qu'il a dit. And if it's true, if all this is true right now, Drake is losing. Si tout ce qu'il dit est vrai, Drake a perdu. Et est en train de perdre en tout cas. Yeah, he's losing right now. What I'm reading right here, I can't deal with it right now. And Let me tell them what I think about the battle, okay? And find the lyrics, and then we're gonna explain the lyrics. Alright, bro? Ok, so moi ce que je pense du battle, c'est que, comme j'avais dit, moi j'ai toujours dit, hein, depuis Exodus, je l'avais trouvé très chaud, j'avais même trouvé qu'il avait fumé Lil Wayne, et moi je suis un fan de Lil Wayne, je te l'avais dit ça. J'avais dit que ça avait fait très mal à Lil Wayne. Et toi t'as négligé, t'as dit oh mais il est même pas plus fort que qui t'a dit que XXX, que Tekashi. Et là vraiment, ça a prouvé le point que t'avais tort. Et pour moi, le battle il était over parce qu'il avait répondu 24 heures après, mais je ne m'attendais pas à une réponse aussi hardcore. Après, il y a un ou deux petits points où je trouve qu'il est allé un peu trop loin. Et il y a un truc que j'ai besoin, et je pense qu'on a tous besoin d'une réponse, c'est le blackface. Le blackface de Drake. What you think about the blackface? That was crazy. I was like, what's wrong with Drake? About that picture. What'd you say? I don't even know. I can't believe he found that picture. I don't know why he would have his damn face black. I don't know what that was from. That's crazy. I don't even. I think we have the same feeling right now. Like I'm lost. Like why did he blackface? Like what? Like what was he doing? Yeah, what's wrong? What the hell is wrong with Drake, bro? Ah, le blackface là. Is that your man's? Ouais, personne comprend le délire du blackface. So I'm just like, man. Hey, but Lupe Fiasco say something. He say like, did you hear what he say? No, I haven't read on that yet. He say like there is two pictures of him with the blackface. One where he's happy, one where he's like sad. He say that's the representation about like the society, and you know what I'm saying. Like he say shit like this. Yeah, exactly. And he say that Pusha T cut the sad part and use only the
the other part to show that Drake did the blackface and shit. That's what he say. But we don't know if it's true or not. Let me explain to them in French. En gros, Lupe Fiasco, il a pris la défense de Drake. Il a dit qu'en gros, Pusha T a utilisé une photo qui est coupée en deux. Une photo où d'une partie on voit Drake avec le blackface qui sourit et Drake avec le blackface qui est triste. Et là, apparemment, c'était pour un shooting de Jim Crow. Bon, Jim Crow, bon, on va pas revenir dessus. C'est la loi à l'ancienne de ségrégation, bref. Et c'était lui pour... apparemment, c'était pour une marque. Jim Crow Couture qui devait lutter contre les ségrégations, etc. Mais on n'en sait pas plus. C'est-à-dire que c'est pas une excuse, je défends pas, on n'en sait pas plus. But now let's talk about the battle. Let's talk about rap. Let's talk about punchline. So we need Rascal right now. So where we can start, bro? Alright, well, let's start here. On va commencer ici. All drug dealing aside, all ghostwriting aside, since, that was their main focus on the other both, diss tracks. They were talking about he didn't really do drug dealing and how Pusha T didn't do the drug dealing. Voilà. And Drake didn't really write his bars. En gros, bon, dans le clash précédent de Drake et de Pusha T, voilà, le focus c'était ouais, Pusha T il a pas vraiment été un dealer, Drake il a pas vraiment écrit ses leçons, et la première ligne c'était viens on met ça de côté, le côté dealer et le côté des lyrics que t'as pas écrit. Yeah. And then it goes, let's have a heart-to-heart about your pride. Yep. Even though you're multi, I see your soul don't look up. So, they see that you're multi, meaning multi-platinum and selling music. Yep. And we're talking multi-million-dollar man. Yep. You know what I'm saying? You don't see your soul don't look for that look alive, fingers on the side. You know what I'm saying? The JB Blockboy song, the Blockboy JB song. That was a double entendre, so that was a diss right there. Ok, donc là, la lyrics après, il dit même si t'as fait des multi-platinum, t'as vendu grave, etc., on te voit pas look alive, on n'a pas l'impression que t'es vivant. Et la punchline qui arrive après, vous allez comprendre, elle concerne Mr. Birdman. Yeah, let's talk about the next punchline about Birdman, I think. The M's count different when baby divides the pie. So that basically means like baby's taking your money more, so your money's just taken to no matter how many multi-million plans and stuff. You really don't get the full pledge, all of your money because baby's splitting up your money with everybody else. Il revient sur la punchline que Baby, qui est Birdman, lui prend de l'argent. Donc ça fait la punchline. Même si tu fais comment on dit platine, t'as pas l'air d'être vivant, local live. Et on sait très bien que Baby il prend une partie dedans. Voilà. Yeah, that's it. He said, wait, let's examine why. Your music for the past years have been angry and full of lies. Bon, est-ce qu'on peut examiner pourquoi ta musique est remplie de mythos? Yeah. Which lately it has probably been. He's been talking a lot of, gangster stuff and, maybe a little bit of drugs or some dope here and there. Ouais, parce que ces derniers temps, il parle de trucs de gangsta, de drogue, etc. He's kind of adapted the new flow, the new beats and stuff like that, the trap wave. Ouais, il a un peu pris le délire de la trap en parlant de Drake. Yeah, we got you. He says, I'll start it from home front. I'm on one, which is, that's basically, I'm on one back then when he had the song. I'm on one. Yeah. Dennis Graham sounds the Graham, bitch. I'm on one. So then that's Dennis Graham. You already know the situation of this. She needs to have okay, well. All right, you mentioned wedding rings like it's a bad thing when they're talking about Pusha T, Beyonce. Yeah, là ça devient intéressant. Bon, il a fait une punchline sur Amon One, sur son daron qui est Dennis Graham, qui lui a dit ouais, sort d'Instagram, etc. Et là, il parle de sa fiancée. Et on sait que dans le son d'avant, il a fait une petite punchline sur sa fiancée. Yeah, Pusha T saying it's a great thing that he's about to get married. Then he said basically his father walked away when he was 5. It was a dad thing. So basically he dissed Drake's father and said he basically walked away from Drake when he was 5 years old. So his mama should have got married. Et là, il dit ouais, c'est bien que je vais me fiancer en parlant de lui, mais il dit que justement
Le père de Drake est parti quand il avait 5 ans. Et il fait une petite punchline avec ça, tu vois. Et la manière dont il l'amène, c'est très très chaud. Et ça commence à attaquer le daron. Le daron. Le daron mean the father. Le daron. Oh no, not the father, bro. Yeah. No. It said marriage, bro, is something that Sandy never had, which is his mother. Il a dit le mariage, c'est quelque chose que Sandy n'a jamais eu. Et Sandy, c'est sa mère. Not the mother. Not la daronne. La daronne. Et ça continue, c'est pas fini. Là, il a attaqué le daron, la daronne. Attention, qu'est-ce qui arrive? He said, "How are you a winner, but she keep coming in last place?" Comment tu peux dire que t'es un gagnant et elle arrive toujours en dernier? Sheesh. He En parlant de sa said, mère. Hein. "Monkey suit." Oh yeah, he said, "Monkey suit Dennis, you parade him." Basically, monkey suit Dennis, you parade him. A Steve Harvey suit, nigga made him. So basically, you got a Steve Harvey suit, or you got a monkey suit Dennis parade around him. He's basically calling him. He does anything for the TV. You know what I'm saying? Et en gros, il dit que ouais, il est tout le temps en costard, il fait tout pour la télé. Il fait tout pour la télé, Dennis. Yeah. That's all Yeah, he he do. said you. Yeah. I'm looking at it right now, breathing like, oh my god. Confused, always felt she wasn't black enough. He said, you know, basically since he was mixed, he never knew if he was really white or if he was really black. Afraid to grow it because your fro wasn't nap enough. So he said he never really came out with the full fro. You kind of had that halfway thing to know when it came out too far. Like it might just be looking. Il a dit t'as jamais eu l'afro à fond parce que t'es pas black enough. Enfin voilà, t'es pas. Il est en mode méchant. Ouais, il est en mode là, il est vraiment méchant. He's really like no respect mode. No, yeah, right already though, but it gets worse. Yeah, là ça devient pire. Be ready. Since you name drop my fiance, let me know who you chose as your fiance. Maintenant que t'as parlé de ma Talk fiancée, about my future wife. Let's talk about who you chose as your girl to be having kids with. maintenant que t'as parlé de ma fiancée, viens on parle de la meuf que t'as choisie qui est ta fiancée. Et vous le savez tous, c'est une porn star, right? That's a porn star. Oh my god. And you know that's crazy, she from France. Sophie, bro, Sophie knows better. Ask your baby mother. Cleaned her up for IG, but the stitch is still on her. What kind of stitch she talking about? Dick. Il a dit Sophie, c'est mieux. Tu peux cleaner son Instagram, virer tout ce que tu veux, mais ça sera toujours une pute. C'est ça qu'il vient de dire. And you know what's crazy? Sophie's from France, bro. Bro, what? What? But guess what though? Drake dressed her up. After he found that was his baby mama's looking nice on IG so he could actually claim her. Voilà, apparemment il l'a fait se ressaper et tout. That's what Pusha T is saying in these bars. Et ce que Pusha T veut dire aussi dans ses punchlines, c'est que il l'a rhabillée pour pouvoir l'assumer carrément sur Instagram. Keep going, keep going, keep No going. matter how many clothes, no matter how much clothes, bro, you can still smell dick on her. Et peu importe comment tu l'habilles, il y aura toujours toutes ces bites sur elle, mon frère. Oh, punchline sur punchline. What's up, bro? What's more? I can't believe he said a baby's involved. It's deeper than rap. So he's saying that. Hold on. It's a baby involved. It's deeper than rap. We talking character. Let me keep with the facts. You're hiding a child. Let that boy come home. Then be motherfucker playing border patrol. Did you understand what's going on here? What he's saying is that that's his baby mama. There's a kid that lives in Paris that can't live over here in America. So if he can hide over in France, nobody in America never know. That's why he's playing border patrol to see if he can get her. Then basically, in the kid, they'll never hear about him if he's really over there in Paris. You understand what I'm saying? Apparemment, bon, de ce qu'il dit, c'est que comme la meuf elle habite en France et que lui il habite là-bas aux States, il a essayé de faire en sorte de la bannir, que personne sache le truc, de le cacher, de limite qu'elle puisse pas passer la frontière. That's crazy, bro. Needs a green card, bro. He's Pas de saying green that card, rien, you rien. will claim your child.
Yeah, then your child will just be over there in France and nobody ever have to hear about him. that's crazy. Adonis, it says Adonis is your son, and he deserves more than an Adidas press run. That's real. Okay, so Drake is naming Adonis. He just switched over from Jordan. He had a shoe deal with Jordan. Y'all seen the OVO shoes? I'm pretty Yeah, sure yeah, it's yeah, fire yeah. shoes. Il avait un deal avec Now Jordan he's pour over OVO. to Adidas. Et maintenant il est parti chez Now he's over Adidas. to the- Yeah. One of the head creative directors. Oh, go ahead. You guys try to explain. I'm saying too much, bro. No, no, no. Just say what you say. You can go ahead. Okay. Okay. The Adidas directors and stuff is Kanye West and Pusha T. They've been Adidas for many years. Yep. So Drake just named his new Adidas collection after, well, not exactly after, but very, very similar to that the boy's name, which is supposed to be his son. En gros, So il a carrément he said, spoilé. "I Parce que vous savez que Pusha T et Kanye West ils bossent pour Adidas. Il a carrément spoilé le nom de la collection que Drake va avoir chez Adidas, qui est le nom aussi de son enfant. Et ça commence à faire beaucoup de punchline. But the roast punchline is about 40, bro. What he said about 40, he killed me. Bro, we're almost there. He's still crazy right now. Love that baby. Respect. He said, love that baby. Respect that girl. Forget she's a porn star. Let her be your world. Ouh, il a dit respecte ce baby, respecte cette meuf, oublie que c'est une porn star, fais-la être ton monde. Mais qui va. Non. He said, Oh, Anyway. yeah, that's his punchline. And then après il a fait genre en mode. Dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse, faut que ça soit ton monde, mais qui va assumer une porn star? That's crazy, bro. Sheesh. He said, how dare you put E in my verses? I'm selfish. I want all of your curses. En gros, il a dit, ouais, je suis égoïste, attaque que moi, n'attaque pas Kanye. Don't talk about Kanye, talk only about me. That's what he say, right? Yes, I want you to keep talking about me. Yeah, Don't worry yeah. about Kanye. En gros, lui dit, y a pas de Kanye, c'est toi contre moi. On voit que sur moi. He said, I'm rebooking the churches. So he's basically buying time in all the churches so he can give them curses. That's crazy, bro. Me versus 3 hearses. If we all go to hell, it'll all be worth it. So who is the 3 hearses? I'm about to tell you right now. All rely with grants on that same note. The only ones that chase are 2 ghosts. Keep going, bro. Tupac and Biggie. You talk about who you say? It could be Tupac and Biggie for the 2 ghosts. Tupac and Biggie are right here for the 2 ghosts. They say that's the only 2 he's chasing. Still giving you classes. That's the only thing that dates me. OVO 40, hunched over like he's 80. Tick, tick, tick. All right, so OVO is OVO, that's. OVO is the group, and 40 is the engineer. He makes beats as well for Drake. Je peux pas. I can't hear that, bro. I cannot hear that. Moi, je peux plus écouter ça, c'est trop violent. And then he said, sick. Bro, it says OVO 40, hunched over like he's 80. Tick, tick, tick. That means the time's ticking. Yeah. Il vient de dire. Let me explain to them, bro. Let me explain that part. That's real crazy. Là, c'est vraiment ouf ce qu'il a dit. OVO 40. 40, c'est l'ingénieur de OVO. OVO, c'est le groupe, le label de Drake. Vous savez tous que 40 est malade, qu'il a une maladie grave et que le temps, c'est de l'argent pour lui parce que on va peut-être le perdre. Et c'est un ingénieur que je valide fort, je valide trop. Et il a dit comme quoi il vivait comme s'il avait 80 ans. Tic, tic, tic. Il a fait le bruit de l'horloge. Le temps arrive. Tu vas mourir, c'est ça que ça signifie. Est-ce qu'on est arrivé? Where is the level of disrespect, bro? That's too crazy. I mean, like, do you like? What do you think about that line, bro? You went too far, or what? That part right there was already crazy, but if you look at the way he put the rest of the pieces together, I just can't believe he said what he just said. Yeah, me too. He said OVO 40, hunched over like he's 80. Tick, tick, tick. How much time he got? Like, how much time more did he have left to live? The man is sick.
Yeah, après il a fait le 666 comme si c'était encore l'horloge. That's crazy, bro. Hey, do you He like... says, I got, bro, there's more. Fini. The devil flow, nigga, 666, like devil worshiper. He said it's gonna be a surgical summer with it. Snip, 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 like cut. Oh my gosh. You don't really want it with him. And then he ends it out. Surgical summer, same way he came in. We taking it slow. We're gonna peel it back layer by layer. Yeah, Daytona, album of the motherfucking year, man. Surgical summer, that's crazy. En gros, il a dit ça But va he être said layer by layer. un That été means he has chirurgical. more, bro. He said layer by layer. Va That means couper. he has more, bro. And he say he got more. Like, il a dit qu'il a plus. Putain, je sais même plus en quelle langue ils en parlaient. Il a dit qu'il a encore plus. Il est prêt pour d'autres rounds. Mais qu'est-ce qu'il va nous sortir? Toi, no, hey. We gotta talk about Foje right now because Foje say Pusha T is whack. Pusha T can say shit. So right now, Foje, you gotta talk to the camera in French, sorry. And tu dois parler. Il faut que je parle français là. Pourquoi je parle en anglais là, putain? Je te comprends, wesh. T'inquiète. He understand English. Yeah. So yeah, Foje, what you think about the Pusha T song right now? What's your feeling? Yeah, how do you feel? How do you feel? About those bars, my man? Bah, après, au niveau de l'instru, du flow et tout, c'est pas top. Oh my gosh, he's a hater, bro. He said that the flow and the beats was whack. This nigga is crazy. Non, mais là, il a insulté sa mère, il a insulté son père, il a insulté son ingénieur. Là, je peux que valider Pusha T. He say no, he swear. say he love Pusha T now because he talks shit about his mother, dad, and engineer. He say Yeah, il a he love insulté the tout way le monde. he disrespect the whole family. Yeah, il a insulté toute la famille, tout son business. Disrespectful enough now. Il a tout dit là, Ça y est, tu valides là. Ouais, là, lui, c'est un mec de la rue. Ouais. He say yeah, I love him from the streets. He from the street, man. nigga. Ah, non, là, il a poussé. Ah, moi, je vais dire ce que je pense. Let me say what I think. Moi, je pense que, ouais, bon, sur ce round, là, il y a 1-1 clair, net. Il y a même 2-1, je dirais. 2-1 pour Pusha T, là. Il faut que Drake revienne avec du sale s'il veut rester Drake. Il a vraiment touché les points sensibles, c'est-à-dire que Drake, fallait le tuer. Pour tuer Drake, il a tout pris. Il a déjà pris le fait qu'on l'avait accusé de se faire gifler, s'être fait pisser dessus, Meek Mill avait lâché grave des trucs, mais c'était pas assez. Là, il a vraiment touché le personnel de Drake. C'est-à-dire Ouais, que Drake c'est un bolos, on s'en fout, mais là, il allait loin. Il a touché le côté que Drake il cachait, c'est-à-dire le côté Mais c'est ce qu'il sentimental. pouvait faire, gros. Ouais, il a touché la famille, la mère, son meilleur pote, son ingénieur. Je pense qu'il a... Son fils he went too far, bro, but... La partie sur 40, moi je valide pas trop parce que quand ça touche les maladies et tout, Ouais, ça me fait mal. C'est ça, but Après, il a gagné ce round. Et j'ai le seum parce que j'ai mis un tweet où j'ai dit que Drake n'avait jamais perdu. Et il a perdu. Là, je suis content, hein. Franchement, je suis No, content. but that's cool for the game, bro. We love it because it's gonna be like cool for the game. You know, we're gonna have more diss track. I think that Drake gonna drop one. Ça va être I'm not légendaire, sure. là. De hip-hop is living. Ouais, là je pense que Drake, c'est bien pour le game parce que Drake il va sortir des trucs. Voilà. Mais ça va être sanglant. Comme je dis, c'est bien pour l'histoire. Voilà. Voilà, là ça va être bien pour l'histoire. J'ai débranché ton thème. Yeah, it's gonna be live, bro. So who do you think gonna win the battle? Yeah. Right now, it's hard to say, bro. Qui pour vous va gagner la battle? Mettez en commentaire ce que vous pensez que Drake va l'emporter ou Pusha T. What do you say? So that's not really a question I can answer right now. I don't know. Yeah, nobody can tell right now. Personne peut dire en vrai. Mais mettez en commentaire. Non, je pense que là. Let the comment and let us know who do you think gonna win. Rascal say he don't know. He don't really know. Hey, make sure you guys go to Drake's comments and tell him we need to respond before BET weekend. Ouais, dites à Drake qu'on a besoin. Mettez en commentaire à Drake qu'on a besoin d'une réponse avant le BET Weekend. Actually, we need a response before game 1 of the finals right now. Ouais, on a même pas avant le match numéro 1 des finales de playoff. Ouais, Toi, ouais, tu ouais. penses que qui va gagner? Pusha He'll T? do it. He'll do it. Pusha T? Franchement, j'ai envie que Pusha T gagne, mais je pense que.
Ouais, vas-y, je sais pas, gros, là. Parce que, vas-y, Drake, tu connais, il va faire un son en mode... tout le monde va être en boîte en train d'insulter Pusha T. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça il fait va avec être... Back to Back. Ouais. Mais là, je sais pas, hein, parce que ça prend pas la même tournure. Hein. Ouais, j'avoue que là... Non, mais Ah, là... ça prend pas la même tournure. Ouais, mais le truc sur l'enfant, on rentre à la maison, c'est un truc de ouf. Hein. C'est chaud, c'est chaud. Bon, laissez un commentaire. God's plan. God's plan. That wasn't God's plan, bro. Ouais. Là, c'était pas le plan de Dieu. Donc, Ouais, du coup, laissez un commentaire. Vas-y, tu veux dire un truc là? Tu veux pas me laisser finir? Vas-y. Ouais, les commentaires, ils sont hardcore contre Drake. Hein. Ouais, j'ai Je vu. parlais dans God's plan, genre ils disent son fils, il était pas dans le plan. Bon, allez. Bon, allez, tu vas trop loin. Bon. Peace tout le monde. Shout out to Rascal. Allez tous follow Rascal sur Instagram. Allez tous le follow sur Instagram. Give me my 10K. Yeah, Rascal winning. On doit la faire avoir 10K. Merci, thanks Rascal for like the everything, like the Translation. translation. Oh man, you know every time. Yeah, peace. Oh. Peace. Turn up.